त्यांचे वेरियस वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले कोस्टल बेल्टांतल्या वेगवेगळ्या CRZ पासून तांकां मिटींग घेतली तांकां ज्यो गजाली ऑलरेडी CRZ 2019 प्लॅन सुरू आसा ते मेळ्ळ्या उपरांतूय तांकां रिलॅक्सेशन मेळटलें आणि आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 1991च्या पयलीं तेंची सगळ्यांची घरां CRZ लागू जावच्या पयलीं 1991च्या पयलीं तेंचे कडेन एक्सायजचें लायसन आसा 1991च्या पयलीं हेल्थाचें लायसन आसा रेस्टॉरंट चलोवपा खातीर त्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय हें म्हजें स्पश्ट मत आसा कारण CRZ कायदो येवच्या पयलीं जर तेंचो बिझनस आनी तेंचो जर चालू आसत जाल्यार तांकां ऑफिशियली तांकां मेळपाक जाय तेज्या खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय केंद्र सरकारा कडेन आसत किंवा हांगासर आमकां अमेंडमेंट ते आमी करतले हेल्प मागून रिक्वेस्ट केला इतलेंच की जेन्ना सेंटराक BJP गव्हर्मेंट येतलो तितून गोंया खातीर ते कोस्टल बेल्टार लोक रावता आनी पारंपारीक धंदो करता बिफोर 91 धंदो चालू आहा जे हिप्पी येताले आनी आमचे लोकल इंडियन ट्युरिस्ट थोडे दुसरे फॉरेनर येताले ते तेंच्या घरांनी रावताले होम स्टेज ती गेस्ट हावसां ते रेस्टॉरंटां ते ताव्यार ते सुपर मार्केट आतां सुपर मार्केट जाल्यार आदी ते भुशारी मांड आहले हे सगळे आयज कोर्ट म्हणटा इलिगल कित्याक ते उतर कमर्शियल एक्टिविटी अमेंडमेंटान ना म्हणून सो दीस बिजनस इज गोईंग ऑन फॉर इयर्स टुगेदर बिफोर 1991 बिफोर CRZ notification came into existence. So I have requested CM that Delhi, that is Ministry of Environment and Forest, should bring a notification for all these traditional inhabitants of the coast. जे दोर्यार रावपी लोक सगळे आहा जेंची घरां आहा आनी तेणी आपले घरान पार्ट कमर्शियल केला घराच्या सायडीक तेणी धाकटुले गेस्ट हाऊस बांदला कित्याक आदी ते रूम आसले 2 आतां 4 जाल्यात 2-3 जाण भावांनी आपली घरां बांदल्या आनी तितून 2 रूम ते भाड्याक दिता कोणाचे 10 रूम गेस्ट हाऊस आहा कोणाचे तावेर ना कोणाचे रेस्टॉरंट आहा आनी कोणाचे वेगवेगळे बिजनस आहा कोण ग्रॉसरी शॉप कोण धाकटुले क्लोथ शॉप आहा कोणाचे शूज आनी कितें 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 आहा कमर्शियल एक्टिविटी म्हणटात ताका इन शॉर्ट पार्ट कमर्शियल सो दॅट वर्ड ऑफ पार्ट कमर्शियल शूड बी एडेड इन द अमेंडमेंट फॉर द अमेंडमेंट ऑफ CRZ notification which will help our Goans so that there are various cases coming on them which they have to go in the courts and spend so much of money to the lawyers. So this should be a final solution to all the residents staying in the coastal belt. नोटिफिकेशन आता जे नोटिफिकेशन जे 91 पयलीं जे आशिल्ले तांच्या खातीर कांयच रिलॅक्सेशन ना अजूनही ना तेंचे रेजिडेन्शियल हाऊसेस आसचे म्हणून इतलेच नोटिफिकेशन जे पारंपारीक लोक रावता थिंगा तेंची रेजिडेन्शियल हाऊसेस असल्यार प्रॉब्लेम ना पण तेणी पार्ट कमर्शियल करचे म्हणून तेजेर खंयच ना नोटिफिकेशन कमर्शियल म्हणजे जेन्ना 4 म्हयन्याचो गेस्ट येता आनी ते तेंच्या रुमान रावता तेंची 4 रुमां आहा तितून रावता ते कमर्शियल एक्टिविटी जाली ती वर्ड पार्ट कमर्शियल हे अमेंडमेंटान ना हे हाडचे म्हणून आमचो रिक्वेस्ट CMाक तेणें दिल्ली सांगपाची गरज आहा प्रायम मिनिस्टराक सांगपाची गरज आहा होम मिनिस्टराक सांगपाची गरज आहा जो एनवायरमेंट मिनिस्टर येतलो तेकाय सांगपा गेल्या फावटी सांगला पण तेणी सांगलें इट इज टू लेट टू एड्रेस दीस इश्यू द कोड ऑफ कंडक्ट इज नियरिंग सो आवर रिक्वेस्ट इज दॅट दीस शूड बी part and parcel of the amendment which will come in the near future which will help entire right हांव उलयता केन्ना हुंयसून आरांबोल केरी till काणकोण that is आगोंडा पालोले all this area जे सावताक आहा जे कोलवा आहा बेतालबाती all those कावेलोसी all those entire coastal belt जे आमचे लोकल लोक रावता थिंगा within 200 meters of the high tide line that is NTZ आणि तेणी पार्ट कमर्शियल केला ते घरान रावता सकला फर्स्ट फ्लोर भाड्याक दिला व ग्राउंड फ्लोराचेर 2 रूम भाड्याक दिल्या होम स्टेज केल्या कोणें आनी हट्स घेतल्या सायडीक जे ते यूज करूंक सोदता फॉर कमर्शियल एक्टिविटी कोण आपले शॉप घातला क्लोथ शॉप घातला कोणें आपले होममेड प्रोडक्ट्स जे कितें करता घरा लागीं वेदर इट इज पिकल पारा आनी कितें लोणचे बिणचे सगळे जे करतात ते आपले गोवन डेलिकेसी म्हणून विकता एक शॉप घालून ते कमर्शियल एक्टिविटी जातात ते लीगल जावचे म्हणून हे आमचे मागणी Michael, sir, how many houses are there? Any there will be lot of houses like this, more than 5,000 houses in the entire coast within NDZ which they can do commercial activities. Some of them are doing, some of them are not doing. These are existing structures
which were there prior to 1991, which were small, they have become big. जेन्ना 4 भाव जाता और 2 भयणी 2 भाव जाता ते म्हणटा आमकां सगळ्यांक एक रूम जावो आनी भितर किचन जाय आमच्या माई पायच्या घरान. So they are houses which were small of 50 meters or 80 meters have become 150 or 200 meters. So they should be all legalized. So that is why this part commercial word should come in the amended notification. So requirement Or no, existing house which has to be a letter has to be given by the panchayat that this is existing prior to 91 because त्यांच्याकडे record आहात, त्यांच्याकडे electricity bill हा, water bill हा, त्यांच्याकडे house tax receipt हा, त्यांच्याकडे guest house license हा from the panchayat हा, tourism हा, health NOC हा, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, FDA लायसन हा कोणाचे रेस्टॉरंट हा पळय ते, तावेर्नाचे लायसन हा आधी कोणे तावेर म्हणजे बार कोणाचे 86 हा, 82 हा, 89 हा, 90 हा, 91 हा. सो ही सगळी जी लायसनां हा ही गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी इश्यू केल्ली हा इतली वर्सां. सो गव्हर्नमेंट शूड कम आउट विथ amendment to all these acts, whether it is Panchayat Raj Act and whether it is TCP Act. Retrospective effect and amendment adoptaची गरज नाही. Goa also and also center is part commercial to CRZ. This is for only existing structures. New Banpagni, all those who are existing, we have asked for relief. Even South, they have this problem. We want relief only for those people, but not to promote new fellows who bring in new lobbies and new people from outside. No. That we have been very clear when we gave a demand to the Chief Minister. Temporary structures are given permissions by Ministry of Environment and Forest. गेल्या वाटी आम्हीच गेल्ले मनोहर पर्रीकर वांगडा, आमचो आदलो एजी आसलो तेन्ना, आनी तेणी हे अमेंडमेंट हाडलेले कितें म्हणून 5 years लायसन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड अमेंडमेंटान हाडलेले 2011 नोटिफिकेशनान येयल्ले आहा. इवन बिचार जी शेकां येतात, जी गव्हर्नमेंट शेक्स येतात इतली वर्सां ती देवर विदाउट नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणजे CRZचे NOCचे हितून आहली ती, ते अमेंडमेंटान नासली, नोटिफिकेशन हाडलें, आतां ऑफिशियली येयल्ल्या. सो हितून आतां हे पार्ट कमर्शियल उतर जे कोणाचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन कोणाची घरांनी तेणी बिझनस चालू केला आदीसून तांकां रिलीफ मेळपाक. मायकल, एक एक्झिस्टिंग घर आसा प्रायर टू द 1991 आनी ते एका एक पार्टी एप्रूव जातात, तेजोच नंबर व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट आनी व्हडले हॉटेल येता तेन्ना ते वायोलेटींग ऑल CRZ. That is not, we are not asking that at all. ते कशें जावंक शकता? ते डायरेक्ट पंचायतीन कोणें वायोलेशन केला ते तेंच्यांनी करूंक जाता एक्शन तेजेर. सो यू आर नॉट सपोर्टिंग. We are here to support our local people who are today suffering because of various cases being filed by village panchayat, by high court, in the high court. They are facing in NGT, they are facing in different courts of Goa. So हे जावचें न्हू, आनीक केसीस जावचे न्हू लोकलांचेर म्हणून आमी अमेंडमेंट हाडपाक जाय. Yes. Okay, thank you.